अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है। तो सर्दी बहुत हो गई है, दुआ करें अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो जी अब्बास वीर बहुत बीमार है। महविश की अभी मैंने वीडियो देखी जिसमें वो बता रही है अब्बास की तबीयत बहुत ख़राब है। कल लेके गए हैं तो मेडिसिन ने असर नहीं किया, तो आज फिर लेके गए। तो इसी तरह छोटे बच्चों को और बड़ों जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बाकी तो जवानों को भी ज़रूरत है। सर्दी या गर्मी कभी कोई एज नहीं बंदे की देखती। एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे जो है अब्बास को और इसके अलावा कोई भी जितने भी कोई बीमार है। लेकिन मुझे आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरा ख़ानदान इनका भी लोगर है। तो किसी अल्लाह के बंदे ने ऐसी नहीं, जिस तरह ये पहले एक बंदे की तबीयत ख़राब होती तो फ़ौरन पूरा ख़ानदान वीडियो डाल देता है कि जी बीमार, इसकी तबीयत ख़राब है तो दुआ करें। तो आज अभी मैंने वीडियो देखी अलीवीर और उसकी हुमैरा की, जिसमें वो चिप्स बना रहे हैं ढेर सारी माशाल्लाह। लेकिन उसने एक बार थंबनेल लगाना क्या, अंदर भी नहीं बीच में भी नहीं कहा कि जी तबीयत ख़राब है तो आप दुआ करें। तो मैं विश लेके गई है छोटी सी बच्ची को और रास्ते में 10 बार उसने कहा है कि आते भी जाते कि मैं नहीं आना चाह रही थी, मुझे बात ज़बरदस्ती लेके आए। मैंने अपनी नज़र चेक करवानी थी, मैंने चश्मा बनवाना था। तो देखिए जी आपकी मर्ज़ी, आप गई हैं, अदरवाइज़ तो चश्मा बंदा बाहर बाद में भी लगवा सकता है। तो छोटी सी बच्ची है तो आप ले गई हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। चलो गाड़ी पे गए हैं, वैसे तो आप बाइक पे भी चली जाती हो, लेकिन ये जितनी सर्दी है ना, हर बंदा एक दूसरे को यही कह रहा है कि एहतियात करें, क्योंकि बीमारी आती तो मिनटों में जाती, एक टाइम लगता है। तो मैंने पिछले दिनों बताया था ना, हमारी जो फौतगी हो गई है तो उसमें वो नानो जान उनकी उनकी नवासी थी बड़ी प्यारी। तकरीबन नानो ने ही पाला था, उसकी शादी की तो उसका बेटा हुआ तो नानो खुद देखने गई थी गुजरात। तो वहीं उनकी तबीयत ख़राब होगी, तो आते कहते जब इधर शादरा में आए हैं ना तो वहीं उनकी कि डेथ हो गई। तबीयत ख़राब, वापस उनका घर इधर लाहौर में गुलबर्ग में था। तो नानू की डेथ हो गई। तो बाद में जो नवासी थी उसका बेटा भी उस दिन 25 दिन का था। तो वो भी बेचारी इधर आ गई, ज़ाहिर है उसकी नानो थी। और आपको पता है जो अपने बुजुर्ग होते हैं जिन्होंने पाला होता है उनसे ज़्यादा मोहब्बत होती है। तो उनका ये जो छोटा बच्चा है ना, अभी देख लो ये कितने दिन, 27-28 दिन का हो गया होगा। तो वो बच्चा इतना बीमार है, मैं आपको बता नहीं सकती। आज भी सुबह मेरी बात हुई तो बता रहे थे हॉस्पिटल में है। और वैसे भी वो थोड़ा वीक ही था बच्चा ना। प्रीमेच्योर कैरियर हुआ हाँ, था। जनवरी की उन्होंने डेट दी हुई थी, लेकिन कोई ऐसा मसला हुआ कि वो ऑपरेशन के साथ उस बच्चे को डिलीवर करना पड़ा। तो माँ भी, पहला बच्चा आपको पता है बच्चियों को खुद भी पता नहीं होता, और घर में फौतगी हो गई। तो अब हमारे साथ ही हॉस्पिटल है, नाज हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा है। तो आज मेरी बात हुई तो बता रहे थे कि शायद ब्लड लगेगा उसको ना, कि बच्चा बहुत ही शायद नमूनिया हो गया, क्या हो गया, अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे। तो हम बात कर रहे थे पिछले साल हमारा सारन भी बेचारे ने बहुत बीमारी देखी थी। हालांकि हम लोग तो बच्चों को बाहर भी नहीं लेके निकलते, लेकिन अब उस बच्चे की मजबूरी थी कि उसकी नानो जान का इंतकाल हो गया। तो ऐसी जगहों पे तो बंदे को लेके फिर जाना पड़ता है। तो ये है कि अब महविश की मर्ज़ी है, लेके गई है तो ज़ाहिर है उसका हस्बैंड बीमार था, किसी न किसी ने तो जाना ही था। नहीं तो वो ले जाता, क्या है पंजाबी भी ले जाता, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बाद में उसने 10 बार ये बात दोहराई है कि मेरी मजबूरी थी। तो मैं गई, लोगों ने कहना, बहन भाइयों ने कहना कि छोटी सी बच्ची को लेके गई, लेकिन मेरी मजबूरी थी। तो देखे मैं भी, अगर बहन भाई कहते हैं या हम कहते हैं तो आपको इसलिए कहते हैं कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। जिस तरह वो फीडर पीती है, बंदा झूले में भी सुला के चला जाता है। पीछे दादी जान भी है और ताई जान भी है। तो इनकी दादी जान को ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि आप इतना काम करती हैं। तो वाकई ये बात है कि हड्डियाँ वही बनाती है इनकी जो अम्मी जान है। जिस तरह आज उन्होंने हलवा बना के दिया, या रोटियां भी ज़्यादा वही बनाती हैं। तो
ظاہر ہے جب بزرگ بندے کام کرتے، دو دو بہویں ہیں تو پھر بہن بھائی ان کی تو مرضی ہے انہوں نے کیا کمنٹ کرنے کیا نہیں کرنے. تو جی پری کی ماما بتائے گی کیا کمنٹ آیا ہے جو طاہرہ آپی کے لیے. جی طاہرہ آپی کے لیے یہی کمنٹ آیا کہ اب دیکھیں طاہرہ آپی کب آتی ہے ٹک ٹاک پہ. بالکل تو ایسی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ نہ آئے کیونکہ اس کا ہسبینڈ اور نیچر کا ہے. ہو سکتا ہے، وہ کافی سوبر عورت ہے، لیکن دیکھیں جی خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اور کمی تو کسی بندے کو بھی کسی چیز کی نہیں ہے. جس طرح یہ جب سمیر کا مطلب جب چوٹ آئی تھی تو یہ لوگ دیکھنے جا رہے تھے نا، تو بتا رہا تھا ان کے گھر کے قریب جا کے کہ یہ اب ان کا گھر قریب آ گیا ہے. تو پھر سمیرا نے پوچھا یہ باغ ان کا، تو انہوں نے کہا نہیں یہ باغ کسی اور کا، اگلا باغ جو ان کا ہے، جو آصف بھائی ہے شاید ان کا نام ہے نا، اگلا باغ بھائی جان آصف بھائی جان کا ہے. ماشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہے، ذمہ دار بندہ ہے، لیکن وہ لاہور میں جس طرح جاب کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے جی، بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ٹک ٹاک پہ آئیں گی کہ نہیں آئیں گی. تو ادھر تو آپ دکھا سکتے ہو بھائی، یہ جو آج دکھایا ہے جو بھیجا ہے ہمیں تحفہ ناروے سے، تو سب ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. کہ آج تو ویسے نصراللہ بھی اکیلا ہی بیٹھا ہوا، صبح کی ویڈیو میں دکھاؤں گی، وہ بھی بہت محنت کے ساتھ ان کو ڈھونڈ کے نکال کے ہمیں بھیجتی ہیں. بہت مہربانی، شکریہ. وہ میری بڑی پیاری بیٹی ہے، ہماری سبسکرائبر ہے، بہت اور ایک پرانے سسٹر ویورز نے بھی ہیں. کہا ہوا تھا شاید سمینا ہے، سسٹر نے کہا تھا آنٹی آپ بھی مجھے ان کا نا آئیڈیز کا نام ہوتا ہے، میں بھی آپ کو ڈھونڈ کر دیا کروں گی. تو نصراللہ بھی کا شاید چودھری ہاں نصراللہ، ادھر ہے ابھی. اور نہ میں نا کل آپ کو سب کے ڈھونڈ کے نہ ہاں جی، بتاؤں گی نے. تو جی تھینک یو سو مچ. کیونکہ جس طرح یہ ایس کے ٹی ہے، یہ یا غزل ذوالفقار ہے، یا سونو کی دنیا کو تو جس طرح آپ ہمیں بھیجتے ہیں نا، ان کو بھی وہ لوگ ہی بھیجتے ہیں. اور یہ جو ایس کے ٹی ہے یہ تو خود نکالتی ہے نا، ان کو ڈھونڈتی ہے اور ان کی پھر چترول بھی کرتی. وہ زیادہ ان کو دیکھتی ہے. یہ جو جھلا رائیاں کی عورتیں ہیں وہ تو بہت آگے کی عورتیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. وہ صبح کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے. اور یہ جو لڑائیاں لڑ رہی ہیں نا آپس میں ریئیکشن والی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کس طرف چل پڑی ہیں. غلط سائڈیں لے کے نا غلط لوگوں کو نا یہ کر رہی ہیں، سپورٹ کر رہی ہیں. اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں صبح ویڈیو بناؤں گی. جس طرح میں نے بتایا تھا کہ میں تھکی ہوئی تھی، آج میں کہیں گئی تھی، آئی ہوں، تو پھر میں تھوڑا سا نا تھک گئی، اس وجہ سے نا پھر وہ میں ویڈیو نہیں بنا سکی. تو نا ہمیشہ سچی بات کرنی چاہیے. بندے کو یہ ایک دوسرے کے سائڈ لے کے دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے غلط بندے کی سائڈ مت لیں. تو ان کی میں بات یہ کرتی ہوں بیٹھ کے، دیکھیں غلط کام تو غلط کام ہے، چاہے کوئی اچھے طریقے سے کرے چاہے کوئی برے طریقے سے کرے. یہ چادریں کر کے وہی ڈبل ٹیپ کر رہی ہیں وہ، اور طریقے سے وہ زیادہ بے حیائی کر رہی ہیں، ساتھ میں گندے الفاظ بولتی ہیں مردوں کے ساتھ جو ہے. یہ پھر بھی کہہ رہی ہیں بھائی جان کہہ رہی ہیں. لیکن مجھے ایک میری بہت پیاری سسٹر ہے، وہ باہر سے ہیں، وہ انہوں نے بھی مجھے کافی چیزیں بھیجی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ لوگ ان کو بڑے نیچے گندے غلط کمنٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہماری بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں، اس طرح نہیں، آ کے لائیووں پہ آ کے جوا نہیں کھیل رہی. تو پھر یہ نا ان کمنٹوں کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو پھر بتاتے نہیں ہیں. تو ظاہر ہے اپنی بےزتی کون کرتا ہے. تو دیکھیں وہ بھی اچھے لوگ نہیں ہیں جو ان کو آ کے دیکھتے ہیں یا ان کو گفٹنگ کرتے ہیں یا جس طرح بھی ہے. اس طرح اگر وہ دیکھنا بند کریں تو ان لوگوں کو شرم آ جائے گی کہ شاید ایسا ہم نہ کریں. تو ہو سکتا ہے. تو ویسے جب ماشاءاللہ سے یہ شوخیاں مارنے کو ٹبر آتا ہے نا، تو آج بھی ماشاءاللہ سے سمیرا کے تو انداز ہی خوب ہے نا. وہ جس طرح بتاتی ہیں کہ اس طرح کرے، اس طرح لائنیں لگائے، اس طرح کرے. ویسے پہلی بار میں نے کسی کی چیز کے لیے اتنا اتاولا، اتنا شوخا ہوتا بندہ دیکھا ہے جس کا بیچ میں کچھ نہ ہو. یا تو پھر بندے کو سیدھی بات کرنی چاہیے کہ اپنا آدھا حصہ ہے، گھر ہے جو ہم اتنی محنت سے کر رہے ہیں. ادروائز تو دوسرے بندے کی چیز کا تو بندے کو ایک دن بھی مان نہیں ہوتا. ماں باپ کی چیز کا اولاد کو نہیں، اولاد کی چیز کا ماں باپ کو نہیں. ہاں ماں باپ کا پھر بھی جو ہوتا ہے وہ اولاد کا ہوتا ہے، لیکن جو اولاد نہیں، ہے جو نا اس کا بھی اولاد ماں کا باپ کا ہوتا ہے نہیں. وہ بھی اولاد کا ہوتا ہے، جو ماں باپ کا ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ہی ہوتا تو ہے. وہ تو میں کہہ رہی ہوں نا، لیکن جو ماں باپ حصہ دیتے ہیں، جو حصہ ان کا بنتا ہے. آج پری کی ماما بڑی دکھی ہوئی ہیں. تو نہیں میں دکھی نہیں ہوں. نہیں دکھی ہے. تو ماں باپ کا پھر بھی جب وہ مرتے ہیں تو ان کا اولاد کو جاتا ہے، لیکن جب اولاد کا ہوتا ہے نا وہ ماں باپ کا بالکل بھی نہیں ہوتا کہ بندہ کہے. تو یہ تو تایوں چاچوں کی چیز پہ اتنا اتاولا ہونا، اتنے شوخے ہونا، اتنا یہ کریں گے ایسے باغات بنائیں گے، ایسے ہوں گے، ایسے بیٹھ کے کرسیاں لگائیں گے، ایسے پھر ہم
फ्रूट्स तोड़ेंगे, खाएँगे, पौधे लगाएँगे, पौधे नहीं होते, फ्रूट्स के दरख्त होते हैं और दरख्तों को लगते हैं फल, तो अभी बड़ा टाइम लगता है। अल्लाह ताला कहते हैं जो दरख्त लगाए उसको खाना नसीब करे, ये बहुत बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। बल्कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे अपने हाथ से दरख्त ना लगाएँ, कहते हैं कि किस्मत से, नसीबों से इंसान अपने जो बोए होते हैं दरख्त उनका जो होता है ना फल खाता है, इसलिए ना दूसरे के हाथ से ज़्यादा लगवाते थे। ये घरों में, अब मैं ये नहीं कहती कि ये बागात जो लगते हैं इसकी एक अलग बात है। ये जो घरों में लोग पहले खाने वाले पौधे, फ्रूट्स, दरख्त लगाते थे ना, तो उनके लिए कहते थे कि अपना बंदा बहुत नसीबों से अपना बोया हुआ जो है ना खाता है। तो इस वजह से इतनी बड़ी-बड़ी बातें बंदा किसी की चीज़ पे इतनी बड़ी-बड़ी बातें नहीं कर सकता। ये ना व्यूअर्स को समझते हैं पागल। हम लोग भी देख कहते हैं देखने वाले क़यामत की निगाह रखते हैं, हर बंदे को समझ आ जाती है और एक बात में समझ आ जाती है और फिर बार-बार क्या बता रही थी, कह रही थी जिस मैडम हमें कमेंटों में बताएँ, आप बताएँ, हम उस पे अमल करेंगे। तो इतनी मुश्किल से आप कमेंट माँगते हैं और फिर जब लोग कमेंट करते हैं तो उनको आप डिलीट कर देते हैं। कोई मकसद का हो तो उसको रख लेते हैं, अगर ना मकसद का हो तो फिर उसे आप लोग डिलीट कर देते हैं। फिर ये आपकी मर्ज़ी है ना, आप इतने मेहनत से मांगो और फिर उनकी कदर न करो, तो ये भी गलत है। तो जी देखते हैं, आप भी वेट करें, हम भी करते हैं कि अब ताहिरा भी आती हैं इधर के नहीं आती। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है वो आएँगी, क्योंकि जब खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है और जब एक फैमिली में 8-10 बंदे एक काम कर रहे हो ना, तो फिर दूसरे को वो चीज़ गलत नहीं लग रही होती। वो ये सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, वो कर रहे हैं तो फिर हमने कर लिया तो क्या है। जिस तरह अभी आसिया की भी झलक नहीं आई और उसकी भी नहीं आई, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो जी आपको इंशाअल्लाह ताला सुबह वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा, उनका जब दिखाएँगे नसरुल्लाह वीर का, जहाँ वो अकेले बैठ के माँग रहे हैं, ये डबल टैप कर रहे हैं और फूल-शूल माँग रहे हैं, तो वहाँ इनकी आईडी का नाम लिखा है। ये बार-बार अपने बेटे का भी बता रहे हैं, अपना भी बता रहे हैं और अपनी मिसेज़ का भी बता रहे थे। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप हमारी दुआ में हर वक़्त हमारे साथ होते हैं जी, अच्छे-अच्छे कमेंट करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।